ni tanikaw ye wajabate ni y'an sigilen ye kunnafoni kɛnɛ kan fɛn min ye fasiri kɛbaw ye dabaji karamɔgɔ an bɛ foli ni tan ni d'u ma hakaja wajabate fɛn min ye sanyɛlɛma seliw ye o sera fɛn min ye isa dinɛ maaw ye n'o ye an balima kerecɛnw ye n'ala n'a kɛra jɛna n'a ye sini tɛ Noël ye de sini tɛ de le 25 décembre fɛn min ye Noël seliw ye olu daminɛna kabini bi wulada na fɛn min kɔni y'a dumuni dumanw ye ani fɛn min y'a ala deliw ye olu bɛ daminɛ an b'a ɲini an ka diinɛ ɲɛmaw fɛ minnu bɛ n'olu bɛ isa diinɛ na an bɛɛ lajɛlen jɛlen bɛ ala kelen de la u ka ala deli an ɲɛ fɛn min ye an ka jamana a bɛ se ka jidi cogo min tɔɔrɔ min b'an ka jamana denw kan a dɔn b'a ye ala y'a nɔgɔya b'a ye ala ye ala bɛ se ka tɔɔrɔ in ta ka bɔ an ka cogoya min na an dalen b'a la k'a fɔ n'u ye ala deli duwawu ye a bɛ minɛ wajabati min y'an yɛrɛw ye fɛn min ye sanga ni waati ye an ka hakili to an yɛrɛ la sabula san laban n'a daminɛna kaba i b'a ye bɛɛ lajɛlen girinnen bɛ mobilitigi nɛgɛsotigi hali sinama bɛɛ lajɛlen ja wulilen de don hali ni donna sugu kɔnɔ nin waati in na n'ala ma jaka o b'i foroki o tuma an k'a ɲini ɲɔgɔn fɛ an k'a muɲu ɲɔgɔn kɔrɔ sabula fɛti ka di dɛ nka fɛti kɔ de ka di ka tɛmɛ fɛti yɛrɛ kan n'i taara i daji fɛti la a kɔ bɛ k'i kɔ dɛ ala k'an kisi o ma o tuma fɛn min ye sɛbɛnnikɛlaw ye u b'a la ka salaya dɔɔni nka anw yɛrɛ galabu banna sɛbɛnfura damadɔni min bɔra kunkurunin don o tuma an bɛ n'u fara ɲɔgɔn kan ni k'a mɔ k'a di jamanadenw ma u kulobo bɛ se ka bɔ cogoya min na an b'a ɲini nɛgɛ karafetigiw fɛ Jibi Jakite a ka taa n'an ye jɔafiyɛ dawolo i na tila ka wuli ka kɛ wulajanboli ye n bala cogo bɛ di wajabate bɔɲɛ laban ye boli ye min tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma la balance fasiriba n'o ye Amadi Tarawele nin y'a ka sɛbɛn ye Amadi ko sigikun kɛlen bɛ ka sigi ka fɔ ba min kɔnɔ n'o ye jamanadenw ka sigi ka fɔ ye min bɛ se k'a to u ka hakilina kɛ kelen ye jamana bɛ mara cogo min ani jamana ɲɛtaa bɛ sabati cogo min na fɛn min y'a wuli ka jɔ a n'a baaraw ye a bɛɛ lajɛlen kɛra wa dabura an ka jamana kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye wuli ka jɔ minnu n'olu kɛra wulikajɔ minnu n'olu bolo dalen tun bɛ a bɛɛ lajɛlen bɛnna sababa ma sabula laɲini kun ye min ye o de ye jamanadenw hakili ka bɛn kelen ma jamanadenw ka laɲini kelen da sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don min na i ko bi fɛn min ye nin dialogue national inclusive ye o ko don bɛn kɛra fɛn caman kan minnu kɔni n'o taara da jamanakuntigi yɛrɛ ɲɛkɔrɔ jamanakuntigi a ye layidu fana di k'a fɔ a seko damayira ye min ye a n'o kɛ fasiriba ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye nin ko in ye a kun dilen bɛ maakɔrɔba saba min ma ka fara fɛn min ye commission nationale min b'a labɛn bɛɛ lajɛlen kɛ u ye minɛn fa fasiriba ko jamanakuntigi président Ibrahim Boubacar Keita a yɛrɛ ma kɔli tanuni na ka ɲɛsu ma sabula baara bolo dara cogo o cogo ale y'a laɲini k'a ka kɛ cogo min na o bɛɛ lajɛlen dafara fasiriba ko a ko an bɛ don min na ko bi fɛn min y'a wuli ka jɔ misɛn tɔw ye a laɲini minnu bɛ n'a bɛɛ lajɛlen kan ka sabati a bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ Amadi Tarawele ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ kuma kun sigilen bɛ cɛtigɛ minnu kan n'u k'a ma tubabukan na thématique bɛɛ ni kelenya ani jamanadenw bɛ se ka ɲɔgɔn minɛ cogo min o kuma kun fɔlen bɛ o kɔfɛ fɛn min ye politiki ko kumaw ani cakɛdaw ani politiki kan ka boso cogo min ɲɛfɔkun kɛ n b'o la jamana maracogo o kun ye fɛn min ye sigi kun sabanan ye a naaninan o de ye laɲiniba min bɛ jamanadenw bolo n'o ye jamana ka lafiyali ye ani baarakɛlaw bɛ giri ani kulekan min bɔ jamana la syndicats da donn'o la o kɔfɛ fɛn min ye jamana sɔrɔ ko a n'a nafolo boloda cogo ye o bɛ se ka kɛ ko sewalen ye cogo min jamanaden bɛɛ lajɛlen ka nafa sɔrɔ o fana fɔra denmisɛnw ani fɛn min ye farikolo ɲɛnajɛ n'an ka seko n'an ka dɔnko da donna nin bɛɛ lajɛlen la kɔrɔfɔ bi kuncɛ waati min na i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye malidenw ye bɛɛ lajɛlen hakilina nana kɛ kelen ye u nana bɛn fɛn na u ko min ma résolution fɛn min kɔni a kɛra bɛɛ lajɛlen de kumakan ye sɔsɔli ma bɔ a la maa m'a fɔ ko ne ko ta k'o ma y'a la wala a ye nin kɛ an m'a fɔ ta Fasiriba ko o b'a yira k'a fɔ fɛn min ye dialogue national in ye a sabatira sabula fɛn min laɲinina jamanadenw fɛ n'a b'u dusu la u y'o fɔ o ti dɔwɛrɛ ye fɛn min ye Mali armée wuli ka jɔ ka kɛ joona a ka cɛri jamana fanda naani bɛɛ lajɛlen fɛ jango fɛn min ye Kidali ye a région Mali armée ani administration bɛɛ lajɛlen ka taa ye o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen fɛn min ye kalafili ye voté ka kɛ jani mɛkalo nata o tile 2 cɛ san 2020 voté ka kɛ député kɔrɔlen minnu bɛ yen u ka gɛn ka bɔ
ye fɛn min ye kuraw ye olu ka don bulon kɔnɔ sa dɔ kɛnbɛ fasiri b'a ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye référendum ko kuma ye o fɛnɛ fɔlen bɛ référendum min n'o bɛna kɛ fɛn min ye votew kɛlen kɔfɛ référendum kɔni o labɛn bɛna kɛ nka a ti kɛ fiyewu fɛn kura minnu bi don an ka jamana sariya sunba la fɔ o bɛɛ lajɛlen ka ɲɛfɔ jamanadenw ye sigi ka fɔ wɛrɛ ka kɛ jamanadenw ka bɛn a kan k'a fɔ nin bi fara kan nin bi bɔ a la o tuma n'o kɛra waati min na i n'a fɔ dialogue in kɛra cogo min sigi ka fɔ wɛrɛ de bi kɛ référendum kan n'o kɛra jamanadenw bi sɔn ka bɛn kelen ma an bi sɔn ka taa voter la parce que b'a ko a ko fɛn min ye sigi in ye a kɛra kɛnɛ belebeleba ye jamanakuntigi président Ibrahim Boubacar Keita yɛrɛ a wasara sabula fɛn min ye Amadu Tumani Ture ye ale min kun dalen bɛ Dakaro jamana kan ale yɛrɛ nana ka bɛn ko in ma ATT a taara palais la fɛn min ye kɛnɛ in ka t'i sigi a kan ni ka kɛnɛ tɔ masaya parce que b'a ko i bɛ ka fɛn min ye tanunikanw ye i bɛ ka kɔni a y'o caman da ni ka ɲɛsin Amadu Tumani Ture ma ka laban k'a fɔ ATT jamana mago b'i la wa jamana b'i bila baara la sisan hali a ti mɛn sabula anw b'a fɛ jamana e bɛ min dɔn jamana ko la ani dɔnniya min b'i la jamana ko la ani jamana kanu min b'i la i k'o baara kɛ jamana ye fasiri b'a ko i bɛ ka yɛrɛ a ye kununko maana sabula a ko tɔɔrɔ min ye ATT sɔrɔ ka taa n'a ye Dakaro i bɛ ka ko maliden si ma nin laɲini fasiri b'a ko fɛn min ye i bɛ ka ye a nimisara ATT gɛlɛya minnu sɔrɔ kuma minnu fɔra a ma ani ko minnu kɛra a la 2012 ka se bi ma nimisa tile nana fasiri b'a ko a ko nin ye kibaruya duman ye sabula nin b'a jira k'a fɔ jamanadenw bɛɛ lajɛlen de kɛra kelen ye an bɛɛ lajɛlen bɛnna kelen ma jugu minnu bɛ n'olu bɛ kɔnɔ jugu minnu bɛ kɔkan u bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ Mali kɔni ye jamana barikama ye n'an ko an bi bɛn an bɛ se ka bɛn kunnafoni filɛ ye an ye min salo ka bɔ la relance kɔnɔ a ka bi bɔli la Jean Seydou dɔ ka bɔnɛ o ye dɔ ka hɛrɛ ye ne bɛ n tigɛ dɔn la lumière yele fasiriba n'o ye Issa Traoré Issa Traoré a ko sigikafɔ min kɛra Alger jamana kɔnɔna la Jean Seydou hali bi min ye tosiratɔ ye a ka guwan a ko i bɔra k'i dalase min ma sisan n'o ye dialogue national inclusif malidenw an ka ɲɔgɔn ye an ka kuma min man dusukun na an k'o lase ɲɔgɔn ma Mali kunkanko don fasiriba ko hakilina caman caman taara kɛnɛ belebeleba in kan nka min ye tɛgɛnɔbila min kɛra Mali ale ni maa minnu tun kɛn bɛ ka marifa ta Jean Seydou min ye parti politique ye k'a fara maa minnu bɔra diɲɛ seligi naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ni kana an dɛmɛ an ka gɛlɛya la Jean Seydou u y'u ta fɔ o kuma a kɛra kuma sɛmɛntilen belebeleba ye u y'a yira k'a fɔ malidenw farala ɲɔgɔn kan Mali kunkanko ka ɲɛfɔli kɛ gɛlɛya min bɛ Mali kan Mali bɛ se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ cogo min na olu ta tɛ dɔwɛrɛ ni ka anw dɛmɛ sabu ni an ye jamana minɛ cogo min kan o kuma Jean Seydou olu n'an dɛmɛ o maracogo kelen na min ye an dɛmɛbaw ye n'o ye communauté internationale ye o kuma ka fara parti politique ɲɛmaw kan Jean Seydou u y'a ye k'a fɔ gɛlɛya min ye Mali sɔrɔ o kuma min kɔni gɛlɛya ye ko Mali bɛ se ka bɔ a kɔnɔ koyi o kuma min ye Kidali Jean Seydou da donna Kidali ko la k'a da kan n'i ye Mali gɛlɛya belebeleba ye Mali kan bi n'i ye Kidali sen bɔ a la a tɔ b'a dɛn a ko yanni maa ka jigin i bin yɔrɔ la i talonna yɔrɔ min na i bɛ jigin yen na tɔɔrɔ min bɛ Mali kan bi lakanabaliya ko la bamancɛ wale a ju jonna yɔrɔ jumɛn na o ye Kidali fasiriba ko ni Kidali kɔni Mali kɛlɛkɛcɛw siginna Kidali min ye Mali baarakɛlaw ye foroba baarakɛlaw siginna Kidali Jean Seydou o bɛna nɔgɔya belebeleba don kow la o kuma min ye SEMA n'o ye coordination des mouvements de l'Azawadi o ɲɛmaa minnu tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ u sɔnna ka na ni jamakulu belebeleba ye jama min nana u bɛɛ y'a yira k'a fɔ k'u dusukun kolen don k'a jɛ min kɔni ye Mali tilaliko min tun b'u kɔnɔ kunun o kuma ko banna u ko bi Mali ye kelen ye a ti tila fila ye Mali drapeau vert jaune rouge o kuma ko n'i ye drapeau wɛrɛ ye tuguni maa wɛrɛ bolo ko tigɛ da tulo kɔrɔ y'o fɔ n'i ye drapeau wɛrɛ ye maa wɛrɛ bolo tuguni a tulo lajɛ k'a kan ka ŋami fo k'aw fɔ ɲɔgɔn kɔ kuma ninnu bɛ ka fɔ tuma min na n ko n farigasi de bɛ ka wuli an na bɔ sira fɛ wa fɛn dɔ fɔra n ye Jean Seydou Mali ye jamana belebeleba ye Mali ye jamana dawulama ye Mali ye jamana kɔrɔ ye kodɔn jamana don ko Mali n'a ka gɛlɛya o gɛlɛya i mana janfa o janfa ta ka Mali sɛgɛrɛ Mali tɛ to a janfa la maa dɔ ye nin fɔ n ye sɔnna kuma in ma wa nin ye ko dɔ de daminɛtɔ ye maa minnu tun ye marifa ta ka jamana buruja k'a lafu olu k'u dusukun ko k'a jɛ k'u sɔnna fasoden ɲumanya ma a ser'u kɔnɔ wa a ser'u kɔnɔ a b'u dusukun na kuma bɛ de janko Ala ka soba n'o ye misiri ye k'i jɔ ka yafa ɲini malidenw fɛ tɔ b'o kɔfɛ bilen tɔ wɛrɛ bɛ bilen tɔ tɛ yen maa bɛ se k'i dafa mugujalan na n'o jigin t'i da kɔnɔ Ala ka so kɔnɔ diɲɛ ɲɛna ka yafa ɲini malidenw fɛ i ye min kɛ i filila e na tila k'o ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ fes maa tulonkɛ ɲɔgɔn ye Ala ye
Jɔnsodu fasiriba ko a ko min ye sema maaw ye i ka dala k'a fɔ u y'a yira k'a fɔ min kɔni ye Kidali ye Jɔnsodu o kuma dayɛlɛlen bɛ maliden kelen na bɛɛ lajɛlen sabu Kidali ye Mali dugukolo dɔ ye o kuma min ye Mali kɛlɛkɛcɛw o kuma u k'a lajɛ joona joona u ka lakana baaraw boloda o kuma min ye parti politique ɲɛmaw ye ka fara an dɛmɛba communauté internationale kan u y'a yira k'a fɔ tigɛnɔbila min kɛra Alger n'o ye accord de paix ye Jɔnsodu o bɛ fɛn dɔw de maana o kumakan ninnu kan ka bato cogo min na o kuma ko k'a bato a batocogo la o kuma janko kɛrɛnkɛrɛnna mɔ ko ale min kuma fɔra o kuma n'o ye kɛlɛkɛcɛw ɲaaminen ɲɔgɔn na o baara min bɛ ka bolo da Jɔnsodu ni cɛ 1300 labɛnnen don ka ban o kuma k'ala tɛna mɛn tile fila in na o kuma kulu bɛna don Kidali ni mɔki kɛlɛkɛcɛw donna Jɔnsodu olu kɔni lakana baara bɛ labila olu ka bolo kɔnɔna la maa minnu tun ye marifa ta ni ka u sagona kow boloda n'o ye sema maaw ye Jɔnsodu o kuma olu ka baara bɛ jigin so a ko min ye minɛ fɛn fɛn bɛ u bolo a bɛɛ lajɛlen na segin jamana ma sabu min ye jamana kelen kɔnɔ kɛlɛkɛcɛ fila kɔni o tɛna ye bilen a ko min ye Mali ka baarakɛyɔrɔ tɔw ye o kuma n'o ye administration ye Jɔnsodu o kuma k'ala tɛna mɛn o baaraw fana bɛna daminɛ kelen kelen Kidali marabolo la a ko Kidali kaw yɛrɛ de kɔrɔtɔlen bɛ min kɔni Kidali sa Mali kɛlɛkɛcɛw ka don joona o kuma min ye kɛlɛkisɛ bilen min kɛra an ka jamana in kɔnɔ k'a nɛgɛkisɛ kelen t'u la bilen a ko min kɔni ye sɛgɛn kɔni o kɛra sa bɛɛ lajɛlen kɔni mago tɛ kɛlɛ la bilen bɛɛ lajɛlen ko jamana ka ja o kuma min ye dɔw ye u danbɛ marifa sisi la dɔw kan bɛ ka tigɛ dongo don u yɛrɛ nana ye k'a fɔ Jɔnsodu o kuma k'u ye gasi kɛ jamana la u ye gasi min kɛ o kuma u k'a lajɛ u ka segin u kɔ joona joona a ko bɛɛ lajɛlen bɛ olu de bolo o kuma min kɔni ye sema maaw i b'a ye k'a fɔ u ka ɲɛmaw olu kɔni y'u kantigɛ da yira nin ko in na nka n'i ye mɔku fana ɲɛmaw lajɛ n'o ye Musa Dudu Ayidara ko ni sera kɔni dira ale ma dongo don a n'a ka kɛlɛkɛcɛw n'o ye mɔku maaw ye k'olu labɛnnen don ka ban o kuma min kɔni jamana ye ko nin kɔni bɛna kɛ lafiya belebeleba ye min b'a to jamana in a bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ o kuma ko dɔɔni o tɛ tɔto foyi la o kuma min ye Mali ɲɛmaw ye ka fara sema ɲɛmaw kan Jɔnsodu o kuma maa bɛ se k'a fɔ sa jɔrɔna ko belebeleba min tun bɛ Mali faraliko la ko nin y'o bannen pentenkelew kunnafoni filɛ an ye min bɔ la lumière kɔnɔna la Issa Traoré ale ka sɛbɛnni don Bɔjabate a ka di n'a tɛ dabila diɲɛ nege tɛna kɔ fiyewu fɛn min ye Bamanju ye n'u seginn'u kɔ ka bɛɛ kuma fɔ anw bɛ nisɔndiya o kɛra min tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma indicateur du renouveau fasiriba n'o ye Abudaramani Jamutɛnɛ ye nin y'a ka sɛbɛn ye Abudaramani Jamutɛnɛ ko fɛn min ye jamana ka koɲuman dɔn jamana ka taasibila ani jamana ka hinɛ ni makari a taara ka ɲɛsin denmisɛnw ma jamanakuntigi fɛ n'o ye président Ibrahim Boubacar Keita ye CFA wari 1,000,000 ani 80 i bɛ k'a y'a bolo don a juga la o ye nafolo kunfɔlɔ ye ni k'o ta ka lase jamana denmisɛnw ma u ko min ma pipi fasiriba ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ jɛkulu dɔ de sigira u ko min ma ONAPIMA o ye office national ye min sigilen bɛ denmisɛn minnu bɛ n'u soman daɲana n'u faw daɲana wala u baw daɲana ni k'u kɛ fala ye Fasiriba ko a ko fɛn min ye kununko ntɛnɛn don fɛn min ye jamanakuntigi ye président Ibrahim Boubacar Keita a yɛrɛ de ye wulikajɔ kunfɔlɔ kɛ nin denmisɛn minnu bɛ n'u ko u ma fɛn minnu ye hinɛtɔw ye minnu n'olu ye jamana pipiw ye Fasiriba ko jamanakuntigi ye chèque belebeleba ta ka di denmisɛnw ma 1,100,000 ani 1,80,000 u ka t'u ka fête kɛ n'a ye olu ka 31 jara o jara Noël jara hawla wala 31 jara yede tila fila ye kilancɛ bɛ dun bi ni sini kilancɛ filanan o ye bi kuɲɔgɔn les comptables kɔni bɛ wari tilacogo dɔn fo k'a faga i ka comptabilité don la tuguni on n'est pas dans une banque i mɔgɔw ka wari tila tan cogo jumɛn na tilakɛrɛw ko la ka bɔ a bɛ tila ka dun sini cogo jumɛn na k'a sɔrɔ conférence de presse ma kɛ kabini chèque siyan dira tilakɛrɛw ko la ka bɔ Abudaramani Jamutɛnɛ ko a ko di a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye nin denmisɛn minnu ye denmisɛnw nisɔndiyara kununko kosɛbɛ maa minnu don i tulo ma jɔ fɛn min ye an ka jamana sɔrɔdasi minnu bɛ yen n'olu tora kɛlɛyɔrɔw la u musow u denw an'u somɔgɔw o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen gɛlɛya senfɛ ani kɛlɛ senfɛ fonctionnaire minnu n'u tora k'u to mission na olu denw ni u ka denbayaw de don hinɛ in taara ni ka ɲɛsin olu ma Fasiriba ko nka kɛrɛnkɛrɛnyana u wolodenw dɛ olu de bi dɛmɛ in sɔrɔ Fasiriba ko tɔw bi bɔ olu numa
a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye nin denmisɛn ninnu ye u bɛ degun caman kɔnɔ sabula fɛn min ye bangebaaw ye olu kɔni daaru ni di jamana ma jamana bɛ se ka lakana ni ka kumabɔ cogo min na fasiribaa ko u ye ni dili min kɛ an'u ye kɛlɛ min kɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ caman kɔni bɛ olu kɔni denw olu kɔni tora falaya de la taafan tɛ nafan tɛ fasiribaa ko caman wɛrɛ b'u la minnu joginna kɛlɛyɔrɔ la dɔw sen kelen jana dɔw bolo kelen jana wala dɔw kɛra banabaatɔ gɛlɛn yɛrɛ ye u tɛ se ka baara kɛ bilen ka don denw jigikɔrɔ o tuma o denw bɛ se ka dɛmɛ cogo min na jamanakuntigi perezan Ibrahim Boubacar Keita kun ye sariya ta sariya min n'o bɛ wuli ka jɔ kɛ hinɛ ani makari jamana ka hinɛ ni makari a n'a ka koɲuman dɔw bɛ se ka ta ka lase ni cɛngana minnu n'olu y'u da jamana ye u denw ma an'u kɔw ma cogo min na fasiribaa ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye saya ye a kana kɛ munɛ y'u ma sabula u faw an'u baw ka taa fara fɛn min y'u balimaw kan olu tora jamana kumabɔyɔrɔ de la u y'u ni de di jamana bɛ se ka kisi cogo min na o tuma ka olu to kɛrɛfɛden na u faw salen kɔfɛ u masaw salen kɔfɛ k'olu to kɛrɛfɛmɛru la i bɛ ka k'o mankan o tuma fɛn min ye wuli ka jɔ kelen bɛ ka cakɛda kɛrɛnkɛrɛnnen in sigi o kɔni bɛna jateminɛ de kɛ maa o maa bɛ yen n'i bɛ nin cogoya in na k'a bɛɛ lajɛlen bila a ka hakɛ kɔnɔ o dɔrɔn dɛ sanga ni waati jamana hakili ka to i la ka nafolo suuru i kan min bɛ se k'a to i ka ɲinɛ fantanya ni bandanya munɛ kɔ fasiribaa ko in de lawulilen b'o kama a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye pipi in ye maa 300 o de b'a la fasiribaa ko fɛn min ye wulikajɔ wɛrɛw kɛlen bɛ fɛn min ye jamana kɔnɔna na fɛn min ye a sara dalen bɛ région ni région minnu bɛ n'olu ye gɛlɛya sɔrɔ ni k'a sarada ka bɛn olu ma wari min dira fɔlɔ 180 o y'u ka taa fɛti kɛ jamana yɛrɛ de bɛna nafoloba de bila miliyari camanbaden de bila nin cakɛda in wagane kɔnɔ ni ka ɲɛsin u somɔgɔw ma fasiribaa ko maa ti ala deli saya la maa ti ala deli fasaya ni basaya la nka ninnu ka fasaya ni basaya a bɛna kɛ hɛrɛ y'u ma sabula tɔɔrɔ o tɔɔrɔ n'u b'o sɔrɔ diɲɛ na u ka kalanko la u ka wuli ka jɔ la an'u ka maninfiya la fako hami min b'u la o bɛna ta ka b'u kan kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ni ka bɔ indicateur du renouveau kɔnɔ a ka bi bɔli la James ne bɛ tigɛ don min ye le prétoire fasiriba n'o ye Bazumana Kane a ko an ka taa Mande commune na James min ye maire n'o ye Boubacar Bill James k'a ɲinana a nakun kɔ wa ni mandi ne kɔrɔkɛ ni mandi i fili la dɛ fasiriba ko Yonsedu n'i ye jateminɛ kɛ Boubacar Bill n'ale ye commune 5nan Bamako ale maire kɔrɔ ye ale bɛ wele Dr Boubou Cissé fɛ don min na min ye gouvernement de mission in o tɛ dɔwɛrɛ ye aw nana baara kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali bɛ degun kɔnɔ a ka bɔ degunjugu kɔnɔ a ka dabali n'a ka fɛɛrɛ min b'a to Mali a bɛ se ka bila yelen kura bunnaku kan aw kana saliya aw kana ɲinɛ o tuma min ye o baara ye n'o o baara kologirin bɛ Dr Boubou Cissé n'a ka gouvernement bolo n'i ye a lajɛ Mande commune Jonas Seydou o kuma commune belebeleba don dugu mun b'a kɔnɔ a bɛ t'i jɔ dugu 25 la min ye Bamako ale tile bɛ yan fan don Jonas Seydou ni dun ye a lajɛ nafasɔrɔ sira caman bɛ yen min kɔni ye maire ye Jonas Seydou ale kɔni taara ka bɔ yen ni ka camancɛ fanga sigi o camancɛ fanga sigilen mun bɛ Jonas Seydou ale kɔni gili donna kosɛbɛ ni ka baara kuraw daminɛ baara minnu ye ɲɛta ye wa min ye dugudenw ye o bɛ ka alhamdulilayi ale kɔni ni nisɔndiya bolo da min ye Bili ale de kɔni nana don olu cɛla tuguni ni ka na lajɛ ni ka baara la segin kɔ Jonas Seydou n'i ye Bili taabolo lajɛ a na kɛ n'a tɛ ɲinɛ ko kɔ o tuma min ye fasiriba ye i b'a ye k'a fɔ maire mun bɔra yen o tuma fasiriba ko jateminɛ minnu kɛra dugudenw fɛ wa ko dɔwɛrɛ tɛ ko ye ale ni Bili bɛ kunkelenna kelen na o tuma min ye diyagoya ye ka se ka ɲagami don maakuraw olu ka baara taabolo la ko n'o tɛ ko baarakɛbaliya tɛ ko ye baara mun bɛ ka kɛ bi o tuma ko baarakɛla nakun ye baara ye ni ɲɛmaa bɛ baara ɲuman na Jonas Seydou ko mankan cikun ye mun ye bilen o tuma n'a ma kɛ abada min kɔni ɲatana ye a ko min ye jamana ka dialogue national inclusif ye o kun tɛ dɔwɛrɛ ye jamanadenw an kan dusukun sanuya ni ka yafa ɲɔgɔn ma Mali salon kɛlɛ ni ɲinan kɛlɛ n'an y'a fara ɲɔgɔn kan Jonas Seydou o kɛlɛ tɛ ban pewu a ko min kɔni yafa ɲini jamanakuntigi ka laɲini an b'o waati kɛrɛnkɛrɛnnen kɔnɔ o tuma min ye Bili ye k'a kɛmɛ k'i fosi ka bɔ dialogue yɛrɛ hakilinaw la ni ka taa Bilisa ɲagami boloda Mande commune na tuguni a ko a na kɛ ni Bili ɲinana a ka mission kɔ koyi a ko n'i y'a lajɛ maire b'ale de ka dangana kɔnɔna la Jonas Seydou min kɔni ye autorité intérimaire mun bɛ yen o tuma ko Bili bɛ fɛ ka yɛlɛma dɔ don o la tuguni an dun ni kalafili kura tɔ tora san 2 tuguni kalafili kura tɔ tora san 2 ye o tuma autorité intérimaire k'a bɛ fɛ k'o fana yɛlɛma tuguni
min ye fasiriba ye Bazumana Kane ko ni dun ye kalafili taabolo la a tɛ kɛ musaka kɔ o kuma Mali kɛmɛ ka kalafili belebeleba la bɛn n'o ye commune 7 ani commune 3 ye o ka ɲi ka bolo da an n'u cɛ tɔrɔ san 2 ye 2021 o kuma élection belebele bɛ kɛ n'o ye élection communale ye a ko min kɔni nafolo jumɛn bɛna ta tuguni k'o latiɲɛ tuguni ani san 2 cɛ a ko k'a kun tɛ o kuma min ye kalafili ko ye koyi a kun na kɛ Bili yɛrɛ ka kungilenna koyi a ko a baara ta ni Bili ma tugu dɔn o kuma min kɔni ye Mande commune ye a bɛ fɛ ka maaw bila ɲɔgɔn na min ye politique ale nabolo ye a ko min kɔni ye a ka ministre so ye n'i y'a lajɛ ani maire de kan ka baaraw boloda ɲɔgɔn fɛ nka ni dun ye a lajɛ ministre n'a dun ye ko dɔ sɔnni kɔrɔ a ka gɛlɛn n'a ni maire bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o kuma min kɔni ye Mande commune ye yɔrɔ dɔ an bɛ don min na ko bi ko bolo bɛɛ bɛ u kɔrɔ koyi bolo mun bɛɛ b'o kɔrɔ ni min ka kan jamana yɛrɛ fɛ o kuma ni Bili kan k'o ta k'o di ko kumanalen bɛ u ma o kuma min ye politique kɛlɛ ye kan kana don dugu ka ɲɛta la ko n'o tɛ ko dugu kan na sigi a sen samara kɔnɔna la kunnafoni filɛ an ye min bɔ le prétoire kɔnɔ Bazumana Kane ale ka sɛbɛnni don Jabate ntona ma ta n'i ma don o de ɲɔgɔn tɛ ni tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le pouce mun bɛ yen Fasiriba n'o ye la rédaction ye nin y'o ka sɛbɛn ye rédaction ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye wulikajɔw ye ani fɛn min ye baara minnu n'olu kɛlen bɛ san laban in na a ko an k'an zoni sigi a kan sɛbɛnnikɛla n'o ye la rédaction ye a ko fɛn min ye Soumaïla Cissé a ka parti ye wulikajɔba min kɛ n'o ye congrès ye congrès in kɔni a baaraw bɛɛ lajɛlen kunjɛra nka fɛn min ye congrès ye a kunjɛli kɔni o kɛra dusumakasayaba de kɔnɔ sabula fɛn min ye parti yɛrɛ ye a ka section min bɛ commune 6nan na o comité 63 olu bɛɛ démissionné na subhanallah URD Allahu akbar o ko jumɛn a ko gɛlɛyara koyi tɛmɛni ye n kɔrɔtɔlen don tɛmɛni ye Fasiriba ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ congrès yɛrɛ a b'a duma na waati min na u ye lettre sɛbɛn ni ka démission kɛ k'a di IC ma ka taa di Soumaïla Cissé ma waati min n'a bɛ da kuma ta Fasiriba ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye kɛlɛ in ye dɔwɛrɛ tɛ fɛn min ye congrès ka kɔn ɲɛ sigi minnu kɛra n'o bɛ kɛ sababu ye fɛn min ye u ka section ye k'o lakuraya ani sous section o baaraw kɔni o de nana kɛ gɛlɛya belebeleba ye sabula lettre de démission min n'u y'a ci Soumaïla Cissé ma u labanna fɛn min ye kunnafonidi ye k'o kɛ kunnafonidilaw k'olu wele ka fɛn bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ ni k'a ɲɛf'u ye nin baara wala sɛmɛnba in ka bɔ URD la commune 6 la ni ka URD jɔlen to a kelen na pewu Fasiriba ko fɛn min y'a ko in ye u ye ɲɛfɔli min kɛ dɔwɛrɛ tɛ u ko sous-section min n'o kun kan ka labɛn o sous-section o labɛnni o baara fɛn min kɔni ye o ko bɛɛ lajɛlen ye o dira secrétaire général ma n'o ye Adama Samaseku ye a n'a ka danga Mohamed Sanogo Fasiriba ko a ko nin cɛ fila de fɔra ɲɔgɔn kɔ sous-section lakurayali la fo ka n'a kɛ u ti ji kɛ ɲɔgɔn dɛgɛ u ti ɲɔgɔn lamɛn bilen Fasiriba ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o waati kelen fɛn min ye parti yɛrɛ ɲɛmayaso ye olu nana lettre kɛ sa ni ka ci ninnu bɛɛ lajɛlen ma ka f'u ka baara sonsoro min bɛ se k'a to parti yɛrɛ ɲɛmayaso ka kuma hakilinaw ka kɛ kelen ye Fasiriba ko o fɔlen fɛn min ye fankelen dɔ in ye n'o ye Sanogo ye olu kɔni ye wulikajɔ bɛɛ lajɛlen de kɛ ka baara jɔ nka Samaseku min n'o ye section président ye secrétaire général ye o tɛmɛna ni baara ye ni ka taa bureau dɔ sigi bureau min ni a fɔra baara ka jɔ o taara bureau sigi tɔw kɔ kan o bureau min sigira fɛn min ye parti ye a kun kan ka ban ka bureau in ko la dɔ sabula ale ye lettre ci ka ban k'a fɔ baara bɛɛ ka sonsoro nka o bureau min sigira Soumaïla Cissé ko a labanna tuguni o bureau min sigira sariya sɔsɔ kan ka t'olu bisimila ni ka a n'olu ka ɲɔgɔn ye ko valider a y'o valider kɛ tiɲɛni kɛra a y'o valider a y'o valider min kɛ o de kɛra gɛlɛya ye o valideli min kɛra dɛ ko in gɛlɛya bɛɛ de daminɛna ye sabula fɛn min kɔni ye fandɔ in maaw ye olu ye Sanogo ye Sanogo ka taa fara fɛn min ye commune 6 maire kan n'o ye Boubacar Keita ye olu y'a jira k'a fɔ yala Soumaïla Cissé e yɛrɛ de ye sɛbɛnni kɛ k'a fɔ baara bɛɛ ka jɔ maa min y'i ɲɛ tugun k'i kumakan sɔsɔ ka taa section sous section sigi ka taa section baaraw kɛ yala i bi o ka bureau maaw i b'o reconi mun na
u y'a jira k'a fɔ fɛn min kɔni ye ko in ye a kɛra fankɛlɛma ye Soumaïla Cissé a ye parti yɛrɛ kunfilenna sɔsɔ wa a y'olu janfa o tuma n'a ma ɲɛ k'a fɔ olu janfara olu kɔni bɛ se ka min kɛ o ye k'a ka parti to a ye fasoli b'a ko fɛn min ye u ka conseil municipaux ka taa fara comitéw kan comité 67 olu de ye lettre sɛbɛn k'a f'u bɔra parti yɛrɛ la pewu an'u ka militants URD comité dun ye 73 ye 67 bɔra la a tɔ ye joli ye yeri a banna o comité 6 tɛ de a banna comité 6 o dɔrɔn de tora URD bolo commune 6 bɛɛ awɔ URD ko banna o commune 6 la kɔni a banna Jumado nka n kɔrɔkɛ bɛ yen n'o ye Maître Demba Traoré ye ale bɛ se ka ko kɛ han i b'a fɔ de ko nin bɛ se ka k'ale ɲɛna cogo di conférence de presse la a m'a f'i ye fo cɛw b'u ɲi ɲimi tun de u dusukun kasilen don dɛ la kibaru u janfara de fo cɛw b'u ɲi ɲimi u janfara Soumaïla Cissé fɛ san 20 ni kɔ parti la san 20 ni kɔ u ka kanubagaya u ka bolojigi foyi ma dɛsɛ nka k'u janfara sikei ni janfara min ka di kuma i b'o kɛ dɛ politique tɛ URD Soumaïla Cissé n'a ma parti taabolo lajɛ parti titɔ don han nin ma ɲa dɛ parti titɔ don a ye erreur minnu kɛ président sigi la ka na ni maa gansan wɛrɛw ye k'u don parti ɲɛfɛla na ka URD maa minnu bɛ n'u sɛgɛnna san joli joli k'u senbɔ kow la a k'o dabila o fana ye tiɲɛ ye fanga ɲini ni bonya di maa ma ye tiɲɛ ye nka dunan nalen ka parti yɛrɛ ɲɛmaaya ta ka d'a ma k'a kɛ directeur de campagne ye jɔyɔrɔbaw k'o ta ka d'u ma e dun ka parti tɔndenw bɛ minnu y'u ka cotisation bɔ kabi parti jumɛn ka se bi ma fo ka se sanfɛ i y'olu dabɔ a la a bɛ ɲɛ wa a tɛ ɲa dɛ a bɛ na maa bi jɔyɔrɔ di maa ma parti la dunan ma o bɛ kɛ nka ka diɲɛ makama bɛɛ kɔ k'a d'a ma a bɛ na ni kɛlɛ ye dɛ c'est des erreurs politiques depuis jumadon ɲɛ nin mɛn Jean Sédou fo k'an fari ka siw et il doit corriger parce que l'URD c'est une force sûre o taara ka dangɛrɛ parti belebeleba de URD an jigi b'a ka jamana in kɔnɔ Soumaïla Cissé a ka ko ninnu redresser han maa minnu taara cɛŋanaw de don u bɛ se ko la dɛ sikei a filɛ dɛ k'a fɔ URD na commune 6 perdu ta kɔsɔ Ala ka hakili ɲuman d'u ma yarabi an ka taa dɛgɛ min Jeka pip k'a feere a t'a bɔ dugutigi denkɛ k'i kun da kogo la n bala cogo bɛ di Jean Sédou nin dɔnkili a bɛ ne hakili juru cani sikei ka bila kunun na da mɔnsɔn tile don tɛ kelen ye o kɛra ɲɛna de n y'o f'i ye n k'o kɛra ɲɛ barata min mana bɔra n ye Jean Sédou diɲɛ sɔgɔmada caman ye n bɛ min dɔ da la fɛn saba da kun ye ɲɛ kelen ye da kun ye siraba dɔ ye da kun ye maafala ye ni nsaban b'o de dɔ da la n'o tɛ ma foyi dɔ segukaw ka da la wa cɛbakɔrɔ kun don cɛbakɔrɔ kun don dɛ n m'o f'i ye dɛ an y'a f'i ye ko maafala kun don i ko siranbatɔ don i ye siranbatɔ b'i da sisan siranbatɔ tɛ cogo jumɛn na da ka maaw caman u ma boli ka ba tigɛ ka na n'i ye jara fɛn fɛn ye yan fɛ u bɛɛ ye ba de tigɛ ka boli ka na kɛlɛla bolili tɛ kojugu ye o kɛlɛla bolili maa joli bolila de e ye tiramagansi jumɛn ye k'anw bolila repli tiramagansi jumɛn ye k'anw delila ka repli kɛ maa o maa bɛɛ nin kɔnɔ in nɔ yan fɛn o fɛn bɛ ba kɔfɛ yan a bɛɛ ye da ka maa bolilenw ye a fɔ ne de y'a f'i ye kɛlɛ kuma de ka di n'a kɛnɛ ye kɛlɛ kɛnɛ man ɲi nɛgɛden la kibaru wa o de ka di anw ye nɛgɛ sisi n'o ma dɔn anw nun na an tɛ lafiya e ma y'anw bɛnbakɛ taara a kaburu senni k'a fɔ ni kɛlɛ ma d'a ma a b'i yɛrɛ faga k'a kelen dara Jolofin masa kunkolo tigɛ ka n'a di Sunjata ma qu'est-ce que tu crois Kidaliko in donna k'a a bɛ ɲɛna diden Kidaliko turula k'a Kidaliko ye politique ye i taara conférence de presse kelen ayi n ko Kidaliko ye politique ye an ko kɛlɛ de ni kɛlɛ wulila sisan ko Kidaliko kɛra kɛlɛ yɛrɛ yɛrɛ ye i bɛ ɲɛ ye i bɛ taa conférence de presse nka politique bamanan ma taa kɔn na libéré wa o kɛra o ma kɛ wa ni Kidali libération sera don o don i bɛ ɲɛna ye nka a bɛ politique de la bi n bɛ taa n da don politique la dalafoli tɛ n bɛ taa n da don politique la o k'an janfa muso ni denw bɛ n kɔ yan n jɔ a to ko ye muso ni denw bɛ n kɔ yan n buramuso bɛ n kɔ yan ko a to ko ye ni sandisi dasilen bɛ Bamakɔ yan n bɛ taa n da don mun na politique ko la Kidali n'i ye kɛlɛkɛyɔrɔ tagalikɛla fɛn fɛn kumakan mɛn muso ni denko la kɛlɛ ko t'a kɔnɔ o ta man di dɛ sa fana bɛ na k'a kɔ to n kɔmi ye dɛ n'i bɛ taa kɛlɛ la n'i m'i hakili t'i kɔ la a ma ɲi dɛ Allahu akubaru i bolo don Jean Sédou ne bɛ tigɛ don a don le reporter
fasiriba n'o ye Lasana Traoré Lasana Traoré a ko an ka taa Somadugu Somadugu journaliste do min ye Bamanci jadisiw ye o kɛmɛ ka lasɔmini kɛ a ko min ye an ka jamana cɛmancɛ bolo nin ye dugu belebeleba ye Somadugu journaliste n'i ye jateminɛ kɛ min ye donsow ye olu ka jirajakulu o kuma olu kɛmɛ ka lakana boloda min ye fasiriba ye a ko dɔ kɔni nana fari ni ka donso dɔ la dɔnniya ni k'a yira k'a fɔ min kɔni ye kɛlɛ kɔni ye u n'a ta k'u sɛgɛrɛ o kuma min ye Somadugu k'a bolo mana kɛ ko la o kuma a ko bila joona o kuma a ka dugu bila maa min y'a lasɔmi yɔrɔsɛdu o ye a terikɛ fila dɔ ye o kuma a na kɛ min kɔni ye janfanci maa minnu bɛ Bamancɛ wale la o kuma n'o ye fila dɔw ye a ka fɔ ten cogo la olu kɔni kɛmɛ ka janfa mun labɛn dɔ de kɔni fosi ka bɔ jama la ni ka donsokɛ la dɔnniya a ko i kelen tɛ koyi i n'i ka denbaya a y'u bɛɛ lajɛlen cɛ o kuma a ka dugu bila sabu an ka mɛn ka janfa mun labɛn o kuma dugu n'an donna ye an tɛ tankan kelen to yen a ko ni dun ye a lajɛ o kuma in fɔlen donsokɛ kɔni ale fana y'a tɔɲɔgɔnw lasɔmi ni k'a yira k'a fɔ ko kɛlɛ kun b'u kan journaliste hali waati jan tɛ koyi i b'a ye k'a fɔ sibiri tɛmɛnen ye o kuma min kɔni ye kuma min fɔra a kɛra kɛcogo la sabu maa dɔw de kɔni bɔra ni marifa ye maa ma o bɔyɔrɔ dɔn min k'u kunda dugu kan fasiriba ko ka kɔn sibiri min ye juma tɛmɛnen ye a ko MINUSMA olu min namɛ basigi baara la an ka jamana kɔnɔ olu ka pankuru dɔ ye munumunu salo kɛ Somadugu commune kunna yɔrɔsɛdu o kuma ni ka na min kɔni ka jigin tu dɔ kɔnɔ a jiginna tu kɔnɔ mun ni mun de bɔra tu in kɔnɔ maa ma kɛ Ala ye k'a dɔn u tilalen u ka baara la sanga caman kɔnɔ o avion kɔni wulila ni ka taa ni a yɛrɛ ye a ko min kɔni ye Bamanci ninnu nalen kɛlɛ la tuguni Somadugu sibiri tɛmɛnen ye yɔrɔsɛdu n'i ye jateminɛ kɛ min ye o pankuru kelen MINUSMA wa k'u y'o fana ye munumunu salo la dugu da fɛ o kuma pankuru o kuma a ma jigin o la nka k'a bɛ munumunu mun na a bɛ ka mun lajɛ a bɛ ka mun kɔlɔsi fasiriba ko n'i ye ko taabolo lajɛ a ko nin baara in bɛɛ lajɛlen kɛra Somadugu dugu min na o de ye Bangina ale ni Somadugu yɛrɛ ye kilomɛtiri 12 ye a ko min kɔni ye Banginakaw ye yɔrɔsɛdu i b'a ye k'a fɔ dabu ye Sunatu ye sabu min kɔni dugu cɛ n'a muso denmisɛnnin maakɔrɔba bɛɛ lajɛlen kɔni jatigɛlen don i b'a fɔ k'u ye fɛnkoni don a ko min kɔni an ka jamana ye a ma tilan baako ye jamana lakanabaw min ye ministre de la défense ye Ibrahima Dayiru Danbele yɔrɔsɛdu laɲini kɔni kɛ b'a fɛ joona min kɔni ye Somadugu commune ye a ka se ka wuli a ka cɛdenw ka lakana baaraw boloda sabu maa lasɔminen o suba ye a ko min kɔni Bamanciw mana firingan kɛ fu la koyi u ye lasɔmini de kɛ o b'a yira k'a fɔ u bɛ fɛn caman kalama dugu kɔnɔna la o b'a yira k'a fɔ u ni maa da bɛ file kelen la o kuma u bɛ taa u bɛ na nka min kɔni Bamanciw ka nali u ni donso karili min kɛra ɲɔgɔn na yɔrɔsɛdu min kɔni donso ye a dajara olu la i b'a ye k'a fɔ ka kɔn karili ɲɛ finitigilaka dɔ ye munumunu salo dɔ boloda an ko min ma ko patrouille o patrouille hali ni u ma maga maa la nka min kɔni ye marifa ka taa bila marifakisɛ an'u ka kalakisɛw ko donso kɛra sababu ye k'o caman de salo a ko n'i ye ko taabolo lajɛ o kuma min ye autodéfense n'o de ye maa ye maa minnu bɛ k'u ka dugu lakɔlɔsi yɔrɔsɛdu ko de ka ca jamana in kɔnɔ fo k'a dama tɛmɛ o ti dɔwɛrɛ ye jamana yɛrɛ kan ka lakana baara minnu boloda ni jamana dɛsɛmɛ k'o kɛ dugudenw yɛrɛ ka ŋaniya sirilenw don o kuma yanni jamana k'a ka baaraw boloda an yɛrɛ bɛ se ka min kɛ an fakɔrɔ n'an bakɔrɔ n'an muso n'an denw an k'u lakana a ko ni dun y'o lajɛ o fana tɛ jamana ka kungilenna ko ye o kuma min kɔni ka marifa ta ka kɛlɛ baara kɛ jamana finitigilakaw sigiyɔrɔ la a ko jamana ɲɛmaaw fana kɛmɛ k'o kɔn min kɔni Somadugu donsow ye a na kɛ n'u diminen bɛ an ka finitigilakaw kɔrɔ ko ye k'a yira k'a fɔ u kan ka jamanadenw lakana ka se kundama min ma u dɛsɛ bɛ o la olu yɛrɛ fana kɛmɛ k'u ka marifa minnu ta n'u ka donso lasasi ye o kuma k'ulu fana k'o bila yɔrɔsɛdu o kuma min kɔni fɔɲɔgɔn koko kɔni a barika bonyalen bɛ fo k'a dama tɛmɛ nka min ye ministre de la défense ye Ibrahima Dayiru générali ale kelen pewu de bɛ se ka na ni bolomasuma ye min b'a to dugudenw bɛ se k'u da ka sunɔgɔ cogo min na lakanabaw u k'u ka lakana baara boloda kunnafoni filɛ an ye min bɔ reporter kɔnɔ Lasana Traoré ale ka sɛbɛnni don bon jabate a kadina tɛ dabila diɲɛ nege tɛna kɔ min tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma indépendant fasiriba n'o ye Musa Bilali Sidibe kalanden do nin y'a ka sɛbɛn ye Musa Bilali ko a ko an ka taa Lafiyabugu Ala ma hinɛna San Burama Traoré la a fatulen kɔfɛ maa min bɛ sigi a nɔfɛ a nɔ na dugutigiya la ko a nɔnabila ko kɛlen bɛ kɛlɛ ye Lafiyabugu Bamakɔ yan awɔ
fasiriba ko a ko San Burama Traoré fɛn min ye Lafiyabugu dugutigi ye n'a fatura Ala k'a hinɛ komini 4 nana Bamako a nɔnabila ko o kɔni samasamalu a n'a gɛlɛyaw olu nalen bɛ sabula fɛn min ye a denkɛ dɔ bɛ ko Sinali kɔni o ye o ni duguden tɔw ni ɲɔgɔn cɛ ani conseil n'o ye quartier a dugutigilaka tɔw ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min kɔni ye gɛlɛya ye a nalen bi Sonjoro Canjalaw fasiriba ko fɛn min ye Lafiyabugu ye a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a bi san 1 bɔ a bɛ dugutigi nayana sabula kabi cɛkɔrɔba taari nɔngɔ ma San Burama Traoré a denkɛ dɔ bɛ n'o ye Sinali Traoré Sinali kɔni o ye Burama denkɛ sabanan de ye fasiriba ko Sinali baden tɔw bi maa mugan bɔ nka Sinali kelen de wulila k'i jɔ fari k'a fɔ ale bi fa tiɲɛ ta i bi fa tiɲɛ ta a ka so la o ye tiɲɛ ye a ka nafolo la o ye tiɲɛ ye nka fɛn min ye dugutigiya ye n'o ye quartier tigiya ye o kɔni o y'a dama maana ye fasiriba ko a ko fɛn min ye Lafiyabugu ka minnu bɛ n'olu ye sigibakɔrɔw ye olu ko k'ale ka sibiri ka jan dɔri nɔngɔ ye o tigɛ fasiriba ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye quartier ye a maa kologɛlɛn caman bɛ olu kɔni nan'u datu la k'u da jaba la k'a fɔ ko bɛ fɔ Sinali ka kɛ dugutigi ye fa nɔ la sabula a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Sinali ye denmisɛn ye a fa dugutigiya ye tiɲɛ tɛ a ko olu kɔni y'a jira k'a fɔ maa wɛrɛw bɛ yen minnu kɔni ni dugutigiya ka kan o tuma u bi jɔyɔrɔ d'o ma fasiriba ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Lafiyabugu yɛrɛ ye dugu bonyana sabula maa ba 95 o de ye a jirala k'a fɔ o tun b'a la sɛgɛsɛgɛli minnu kɛra n'o ye recensement ye 2014 san 5 o kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ camanba farala maaw kan nka n'i y'a ta k'a lajɛ Lafiyabugu a sigicogo a n'a baaraw bi taa cogoya min na a bɛɛ lajɛlen kɔni nalen bɛ kɛ gɛlɛyaba ye fɔ u nana ko yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ta ni ka se Bamako gouverneur ma ka taa ko da o ɲɛkɔrɔ fasiriba ko juillet kalo tɛmɛnen gouverneur ye bɛɛ lajɛlen wele k'u ɲininka bɛɛ y'i ta ɲɛfɔ o tuma gouverneur kɔni sigilen don mairie min bɛ yen n'o ye commune 4nan mairie ye gouverneur labanna ka sɛbɛn kɛ ka ci olu ma k'olu ɲininka u k'u fɛta la ko in yɛrɛ a gɛlɛya bɛ yɔrɔ jumɛn na ko in yɛrɛ tiɲɛ bɛ yɔrɔ jumɛn kan u ka se ka ɲɛfɔ kɛ fasiriba ko an bɛ don min na ko bi fɛn min ye o lettre kɔni ye o ma jaabi fɔlɔ nka mairie olu sɛbɛnnikɛla ko u wulila ni ka olu ɲininka u ɲininkalen u y'a jira k'a fɔ fɛn min kɔni ye nin ko in kɔni ye olu kɔni bɛna tiɲɛ fɔ sabula olu fɛn min ye quartier in ye bɛɛ lajɛlen de kan ka hakili kɛ kelen ye bɛɛ ni kelenya bɛ se ka na cogoya min na u k'u ti tɛmɛ maa si fɛ ko yɛrɛ tiɲɛ ye min ye a n'a kɛra cogo min olu b'a ɲɛfɔ ten olu hakili la maa min n'a ka kan u b'o ɲɛfɔ nka gouverneur ko bɛɛ lajɛlen b'o de bolo n'o ye maa min sugandi k'o sigi dugutigiya la o de bɛ sigi a la fasiriba ko nka yan'o cɛ fɛn min kɔni ye gɛlɛya ye o sigilen bɛ Gaki sabula duguw kɛlen bɛ k'a tila 2 ye maa dɔw bɛ yen minnu ka surun Sinali la nka jama fanba de ko Sinali Traoré n'o ye cɛkɔrɔba denkɛ ye San Burama denkɛ k'a ni dugutigiya in man kan sabula fɛn min ye San Burama ye a yɛrɛ terikɛ dɔ bɛ o y'a ka daga wuli a gundo bɛɛ lajɛlen tun bɛ fɔ de ye o ye cɛkɔrɔba dɔ ye u ko ma ko Dugure ale kɔni ye ɲɛnatigɛ ye maa caman y'a jira k'a fɔ fɛn min kɔni ye Dugure ye dugutigiya in kɔni jama fanba ko k'a kan ka di o de kɔni ma fasiriba ko a ko fɛn min kɔni ye ko in ye a ma jalatigɛ fɔlɔ nka Lafiyabugu kɔni galayalen bɛ Ala ni nin dugutigi ko in sabula fɛn min ye Sinali Traoré ale b'a fɛ a ka d'ale ma fan dɔw ko Sinali n'a man kan a ti di Sinali ma n'a dajara min na Jalilu tun ma balima u ka ko lajɛ dɛ dugu bɛɛ n'a sigi kan don du dɔw bɛ yen dugutigi hali n'a kɛra denmisɛnnin cinin a bɛ d'o ma nka dugu bɛɛ n'a sigi kan don ayi dugu tɛ quartier an bɛ quartier ko de la Bamako quartier nana dugu sɔrɔ ye o nka Bamako ye bɛnkungo de ye quartier nana dugu sɔrɔ ye o ye tiɲɛ quartier nana dugu sɔrɔ ye nka n'i ye Bamako lajɛ Bamako ye bɛnkungo ye quartier bɛɛ fana n'a sigi cogo don dɛ u ka ko lajɛ quartier bɛɛ n'a sigi cogo don ne ma se kɛlɛliko la n'o tɛ anw fɛ Musabugu kulu sanfɛ ye ne ye dugutigi ye Salaya ne ka dangan ye ni an bɛ anw ma taa kusa in na wa anw ma taa dugulenw sɔrɔ ye wa an bɛ sɛbɛn kuma la mais ka tiɲɛ de f'i ye je te dis la vérité dugutigi denmisɛnnin n y'a camanba de ye Bamako n ye Bamako sanfili dugutigi ye kamalen don ni ma hakɛto ɲini Musabugu dugutigi b'i gɛn ka bɔ Musabugu ayi dɛ m'a fɔ Musabugu n ko kulu sanfɛ e fɛnɛ yɔrɔ jumɛn kulu sanfɛ ni ma hakɛto ɲini i tɛ si dugutigi la so min dɛ i bɛ taa ni Balobugulakaw bila ɲɔgɔn na wala Kunatebugu maaw bila ɲɔgɔn na hakɛto ɲini ne ko kulu sanfɛ de hakɛto ɲini kulu sanfɛ o tuma e tɛ si Musabugu bi Musabugu bolofara min bɛ kulu sanfɛ ne ni Saliya kɔni anw bɛ kɛlɛ la dugutigiya nɔfɛ Musabugu tɔ kɔni u k'o kɔni ta kalas o kalas u k'o ta Musabugu tɔ u k'o ta nka kulu sanfɛla yɔrɔnin kɔni ale ni u k'o to ne ni Saliya bolo anw bɛ kɛlɛ la dugutigiya nɔfɛ a y'o ta awɔ o tuma u k'a ko lajɛ ni ma se kɛlɛko la o dugutigiya ma se kɛlɛko la a bɛ lajɛ ji ɲɛma jɔlen na maa min n'a ka kan bɛnka don
u k'a d'u ma sanu t'a la wari t'a la jama t'a la mɔgɔ dugutigiya dɔɔni b'a la sa koyi ɲɛnama kɔni t'a la kuma mun b'a la o fɛn t'a la sɛgɛn min kɔni b'a la o fɛn t'a la ko ko mana wuli a taa dugutigi fɛ yen awɔ i tɛ sunɔgɔ ka fa awɔ i ye o ye i bɛ tɔnsigi la awɔ dugu kunkanko mana wuli e bɛ wele farigan b'i la i bɛ taa kɛnɛ kan dunan mana na siyɔrɔ b'i bolo siyɔrɔ t'i bolo a bɛ jigin i kan o bɛɛ bɛ ko mun na tɔɔrɔ mana na a bɛ d'i ma maa dɔw bɛ wele k'a dolo tɔɲɔ mana na i ta don ni suko kɛra i ta don dugutigi da bɛ dugu kunkanko bɛɛ la ni kojugu kɛra e de ta don maa bɛ kɛlɛ nɔfɛ ni ko duman nana o b'o k'i kɔ maa kana kɛlɛ nɔfɛ sa Ala ka hakili ɲuman d'a ma ni hakili ye wa Jabate waati n'a ka waati bɛ ɲɔgɔn na bi ta an b'a bila yan foli ni tanuni an b'a ta ka lase Dankɔrɔba ma n'o ye belebele ye Lasana Tamba Keyita an k'a ma Gilbert Diéniéré commandant de compagnie Bakɔ ani Baɲɛ an bɛ foli ni tanuni d'a ma fɛn min y'a baara ɲɔgɔn ye ka foli ni tanuni d'u ma nka kuma b'a sɔrɔ Dankɔrɔba bɛ yɛlɛ la El Hadji Bɛɲɛɲare Zenith Air Sumaya baaratigi fɛn min ye Mali kɔnɔ ani Mali fanda 4 bɛɛ lajɛlen ka bɛɛ wasa sumaya ko la fɛn min ye climatiseur ye ani frigo dakabanaw minnu ka ɲi n'u bɛ suma kosɛbɛ o tɛ kuran jeni a bɛ sɔrɔ Zenith Air de la Bɛɲɛɲare an bɛ foli d'a ma an yɛrɛ denmuso bɛ yen an bɛ foli ni tanuni d'a yɛrɛ ma nin waati in na n'an ye Bɛɲɛɲare fo Keyatu kɛ o don Kajatu Ɲare wa a bɛ ka bɛɲɛ ka yɛlɛ ta a fana bɛ se yɛlɛ la Kajatu Ɲare Kiya kɔni an bɛ foli ni tanuni d'a ma n'an y'ale fo fɛn min ye belebele ye an bɛ foli ni tanuni d'a ma min bɛ sirabakow kunna n'o ye Mamadu Nama Keyita ye directeur national des routes ɲankuma b'a sɔrɔ ale ɲɛgannen bɛ a bɛ girinkajɔ la sira minnu kan ka dilan Bamako bɔlɔnfuranjɛw la o bɛ se ka kɛ bonya ni karama kɔnɔna na cogoya min na a fɛɛrɛw bɛ tigɛ ka bɛn sababu ma cogo min na o wulikajɔw bɛ sen na i y'a ye Bamako bɔlɔnfuranjɛ caman bɛ yen minnu bulukulen bɛ sisan sanche bɛ fan bɛɛ c'est Mamadu Nama Keyita wa a kɔrɔkɛ duman bɛ yen i b'o dɔn wa jɔnni Jibiri Nama i m'o jira n na dɛ